général. Général Chigo. Bagare fulon de gorobo siga gorobo bali de gorobo siga kana ga boy kana tanta ma boy ei barana kuitege barana besitege barana otora magana lege muriba ni moideba bazabe bani ni moideba mena duga ke barufo mena benyona wani sama benyona mena benyona akana sitana la wulide akana daja la wulide mena nga halba mbo sangora ndani kani ndani akana benyoni mena sangora ni soma mena sangora ni boga kwagani ke koro Bagare. Isenderaka Général Chigo. Salut Internet. Kanyumandi be Aouda. Wara kumbe sinogola, wara lakun sinogola. Mangante wara te manganfe. Waou mango responsabilité sur la mogo beka avancer fen chamana djien kono. Si sandali doye video ngole folo ukoma ko mumbini fantasy che ngo fantasy juma ko sedere fantasy ngo ngo kabiwati juma ko fantasy be dirti la kabe kinene ka ko ki video doke aka ngone ko aho ngo fantasy wonye ni folo tiki ko mako ka ko nimba ko kayene ngo problem tala ngo meta sampa doka ka page kan ntara ka page kan nya soro abe dirti la veka kuma chaman fo ngone nte bashi pare que ne aja drame be kelela ko aifa aja trofo ko ma benema nga mena do fi grand sœur iga koroni ne comme fenga koroni fen amenyo kondo nika kelete kuila fanta la délicando Chico de beka fille général Chico nga kelete kuila kana bi piège ou kono piège mi tseki yela labo ningalike cheba koro ma datone na Facebook isanfe musoba koro tese quoi déjà yene neni pour rien chien follow kele kume maliga family ni ceder che follow e follow de bora e video kenekan plus de 3 fois il bora ga video do kono iga yafanya ni video do kono et excuse présenté ko chien la ne de follow bora ni video ke shuko kaka ni chien ça va chien nani nga ma banane nga shuko bora video kenka ay mbanane ko nga ne de bagara made yo chien fo o ko fedi depuis wati mina iga julangolo video bora ne video minke ne les video killing de kika si je me trompe pas en même temps nga démission do yongolo ko ko shiko ko ne di fantaka video do blabi ko abeki nene
bon nga mango nere ma yefolo mais c'est pas grave. I bora kana ne video min no fe video nga koroni sankele nye bi kabi wati mina iga video bora o video koro nega démissionnon de ata kata bla u ka page kan nga ne kun akilla mo ba fo ki laloma yon kun akilla ngiga ke kun jaja mo be min fo o mangalon tike quoi sinon ni ye video doye ibe kan ne video min gono iba nyanyinde kan yoro koro do we korle no par exemple do ka te ka video koro do tan ne kan ibe kan ne kana bla ne kana nyanyinde fo koro do we korle no parce que fentene ne fanta che bi est ce que fanta be boka ne ni tan ka soro fendo makia mais ni ne bora ki neni directement ka soro ne mo nyanyine ne laloma yi kele video koro do kele sans raison o kele flana yen neni kosobe fanda ed ma do nebe neni ke chugo mina nega neni ke chugo ni tate kili ante ate kunyogo na yere fila iko ay miti muso somo nyini miti muso no fanta mo folo mino yo o danyini Facebook sanfɛ ya olu nyini ko ala labana chugo di nganye beta témoin ikera mogo malien kunda yaro au bela jale ni kera ubenyana mama kuma ya ne mais ni ne kuma na sisa be fuko shiku ka bara de muso lebuye nsera fanta mawa nya utan témoin nga page mfele nga page officiel ka me direct la nsera fanta mawa nye video do ka kanwa nya photo poster yanwa nye publication do ka mi meta fanta ka en contrôle la wa nye fanta neni wa nya uta témoin aga témoin aga seria ay ni taka lase ama ko fanta est-ce que suko seri imawa i bora iya neni aka numéro bi kunwa iya wele wa iba soro mogo do no fe iyo wele ko nyini ngawa est-ce que iya nyanyini na soro suko folo de bora ayi neni wa mbaw deli au kata fanta nyini nga ola au ka ladi ini ajaga kele muso kele do ni chedo kumbora abibu bora ka aja attaquer do mina do ne bora ka publication ka abibu cham kan parce que chedo ni o de fongo aramadi Facebook ni sanfɛ ne minge chetena mi mafo c'est-à-dire chema na mi nya ke chetena na mi make fanta nebe se mi na malien beba don mo sute ko manifina dongo cheko ne dongo do ne ndo yangwa beba do ne ka kele abe damine kuma mina bebe se ka donga laban chogu mata don sabla ne dona kele la limitité ne la nete bonya laje nete muso ya laje nete che ya laje ni ne dona kele kono ne dona kono ni em provoquer ni joni kan c'est-à-dire dobe ça quoi ikumana bere yenen nen ko sobe mais il est ressaisi depuis 2 minutes il boira ka vidéo ke ki sigi ka fo vraiment ni kuma fora ne de follow shuku attackinga ayemba ne ma banene ani biche ta Facebook sanfela laje ka befuye ka ban ni ye ali ka photo do ye ne ka page ka ou soit idela ka ne ka video do ye ko ne be ka video ki kan ibe na fo ne shuku yi peut-être même ala be mingi nto donde me nyere be mingi mbo don quoi oti ibora yenen nini parce que do ye ne ka video koro dota ka poster i contrôle la ima nyini ibora yenen nini ko sabla aja trame 3 fois ko ma benema ni aja trame 3 fois ma benema aja ne bade ne wulu ba ni babene la francia aja de do sabla ni saya be kana ne ma aja bi jone ne saya che min kale bi a beninga tunga che ça fait presque une semaine nete vidéo la je Facebook ali ni rete hal neta do ko aja ni fanta be kele era nta do ere billahi nta kalama wallahi billahi nta kalama yere aja ni wuluba di ne be aja tade ko wuluba minye shindo nda kono aja ni wuluba di aja de shindo ne da kono na soro kuma kalama yere déjà ikuma ayine ka page kan parce que aja ka vidéo presque ne ba be partager mais clip là moi je suis absent sur Facebook ne ka administrateur wero de be ali minu ne ka page gérer mais ou ba don vidéo min kadne vidéo mi mandine ne ka administrateur be bo don
N'i ye fɛn partager les nègres page kan c'est que il va sur la benen on ma. Sur nègres page te fouille partager na benen te nerema. Mais donga page ko ne ka lajeta. Ibura yene neni. Pe sigile nyeba la ma shite kuma. Après ni ne boira sisan comme kuma mo ba foko shiko hali te maloya. Ibi attaquer muso la. Hebe muso lebu. Muso lebu la de. Ay il est temps qu'il fourre là. Il est temps qu'il ressaisi. Mais aou yere nyeba la de. N sera fantama mi. Ne sera fantama mi. A bora je kante. Fa don non putain. Fanta i temena borni kana. I borni dépassé. Domina ya problème soro yene wele ya ne shiku i mi fone ala badon e badon ne re badon fana. Wa e re fana badon parce que do yere ko mo shiku mba de bien kan enregistrer. Kata o don kana bla bila e fanta i togo ali togo ne temeto e i togo meneda video do kono i photo inga page kan hali ibe kan ne video mino na ya inga page kan ne be aramadenya gashido ne be adamadenya don quoi mo ne fi ni mo mi bonyo oto obisila oto parce que do kuma kono ya yira ne la shigo wallahi ne bonyo ni gashishiki ne be sira ala ni be malu ni ne horoyin ne kuma nge fana gashishiki na do ni biche ni gashishiki ni hali be I togo be teme yoro mina mateme yen quoi mais on watle la ngo be batu obe ko bonya yoro me jaja ne fella mais ibe ka damene eski ba laban iba damene do iba laban don j'espère que koni ima fili shuko la parce que shuko kele ne be réseaux sociaux inka Facebook il fait malien milliers yero kono j'espère que ima fili shuko konna iba do shuko min kondo ikon ba don hakil la ibo don réfléchis kanya parce que kele ba damene shuko fantane dani nunu nga kele ke shuko te kele na dani nunu be kele ke shuko na ne be kele ke shuko na kele onto de parce que olu be dire tout di olu be hinetru dani nunu be inetro olu be limite dodo kele la quoi kele be ce niveau do madron olu ba joten quoi parce que mo be kuma ba dabla ne tato yede kele la main ni mo tarafi ji ko no ko shugo de be karsa ko fe ko ka black kele a fo tigi ko tigi de lâcher quoi parce que shugo te lâcher iba don lâcher de bi dogo mo ne fi fanta ni ne kume boni ni ne kume ndogo mo ko fe ka mo kele ala dem sene video manu betlube na mo ko shugo kadi shugo ko junior ka fra fen chama go betlube na ne erina uba don billahi nani be kele ame muru turu nyogona me ali ni mo dogo shugo ibora ka vocal minun jouer dodian nga karsa kele na ne ba fo ay eki jo ate mitla ka di ma me ne ta di mo ma parce que ne bulu ine de bi nyogona ngana fenke shini mi sa fe mi ngono me sana ko parce que nde laka a erreur kele soro na be san kono no e gojan genie fo la harante nyina oko o fli were ne te fe ga jigo kono mais kana sera nyanyini ne Facebook kani naga boy ni video anya soro ya ne ni like do anya soro ya ni togodo anya togo soro ya nde fa nyere be nyini kan ban la sabla akira mbulu nyuguto fen akira mbulu nyuguto fen togo like jama mbi lame billahi akira nyuguto fen bi afo muna parce que bi moi akadne kan installer mfaso la binitesi akadne bebe ye yoro mina mfana ka ye menitesi ngolo de be barake nene kunye video ko ere ne kuma nsimbo la ko wallahi nene wulu den so ko me ere ko de te dezoro ala ka faut partir mais kana kele wuli tisaka kele mi laban ibena ni dala nyini ta après mbe bo be fogo shuko fana ni banni kele wudi iko ne danga di fanta ne ga danga den shera ima fanta ne ga danga den shera ima ne ga danga di bekafo mais est ce que ne ga danga den shera ima fanta kana to ne ga danga den ka sima ne ga danga den limiti ta la wallahi limiti ne ga danga den la
Iba kalama ne be san kɛ san dafale a beningolo bashinji fila cɛ ne te ka video lamɛn parce que an tɛ chemin kelen kan quoi an tɛ lutte kelen na an tɛ chemin kelen kan c'est à dire an ka objectifs tɛ kelen e ko arasta ne te arasta ko la arasa sara balola fali ka taa ni arasa ni bacili n'a ba korotu min bɛ yen ne ka papa ka taa la fiɲɛ k'u bɛɛ ɲamogo den tigɛ jahanama kɔnɔ ma samira ni soni fura teriman faamuya i kuma dɔ souligner ko i gɛrɛ ka bɔ jɛkulu kɔnɔ k'i ye jɛnɛya kɛ don min na ne bɛ gɛn ka bɔ jɛkulu kɔnɔ ko ne ye jɛnɛya kɛ o y'a sɔrɔ ne ma furu sabula kabi ne furula don min na ne ma jɛnɛya kɛ muso tɛ se k'a fɔ ko su ko ye kulusi bɔ ne la furulen kɔfɛ a plus forte raison ka den saba wolo ka tila ka taa n ta waga cɛ dɔ ma ko a ka dɔgɔ k'i ka sabali n kɛra mumini de ye sisan n man ɲi n to n dan na n man ɲi ala yɛrɛ de kama a k'i woloba kama i ka ne to yen ne man ɲi parce que ne tɛ limite dɔn yɛrɛ la ni ne dusu bɔra dɔrɔn ne bɛ siɲɛ de la k'a ɲɛɲini kɔni n b'i détruire cogo min na quoi o de ye ne ka baara ye ne ka jugu kojugu kabi ne furula ne bɛ n tɛgɛ kɔrɔta ne bɛ n disi gosi kabi ne furula don min na ne muso kɛra n ta ya fa n'a ba y'a ta ka di ne ma ko n den ye nin d'i ma a dɔ i sogo n'i golo cɛ ne ma jɛnɛya kɛ anw fɛ yen marakaw fɛ yen muso o muso n'i tɛ sɔrɔ so n'i ma sɔrɔ so i tɛ furu mérité i tɛ kɔɲɔso mérité n ko ne maraka bilen de maraka tulo bilen fa sira ba sira mɔkɛ sira mamuso sira ne ye ɲame de en plus maraka den ɲame n fa nin maga n ba nin maga n yɛrɛ nin maga ne y'a ɲame lama de ye siga tɛ ne joli la kabi ne furula ka na bila bi la ne bɛ n tɛgɛ kɔrɔta ne ma jɛnɛya kɛ wa ne bɛ n tɛgɛ kɔrɔta ne tɛ jɛnɛya kɛ kabi ne furula ka na bila bi la ne m'a fɔ walimuso ma n ko je t'aime kabi ne furula ka na bila bi la ne m'a fɔ muso si ma dugukolo kan k'i cɛ ka ɲi ne ma sofɛ baro tan di ni muso si cɛ diɲɛ kɔnɔ kabi ne furula don min na je suis fier a plus forte raison ka den saba sɔrɔ muso min b'a disi gosi n'a ba ye muso min bɛ se k'a disi gosi ko den b'ale bolo ala kana to n ka den sɔrɔ ka tila ka taa n ta in ka taa muso wɛrɛ sherifi kɛnɛ ma dɛ n cɛlama kɔni parce que fɛn dɔ bɛnnen don cɛ la o bɛnnen tɛ muso la dɛ sabali i yɛrɛ to sutura kɔnɔ mɔgɔw t'u bonyani kɔnɔ u k'i to i bonya kɔnɔ i yɛrɛ to sutura kɔnɔ i bɔra i ye video kɛ ne kan n b'i deli ta video ye supprimer parce que ne ma si ma n'i bɛ tiɲɛ nɔfɛ tiɲɛ filɛ nin ye dɛ i ye video kɛ n'a y'a sɔrɔ fili de y'i sɔrɔ ka video in kɛ walima n'i hakili la ko suko ye video de k'i kan wa a tiɲɛ filɛ dɛ ne ma video k'i kan dɛ k'an to Seleri ni Maliga famille ka kɛlɛ la n delila ka video kelen min k'i kan denmisɛnninw y'a ta u y'a posté n t'u accusé u y'a ta u y'a posté parce que u ka idole de ye n ye i y'o video ye i bɔra i ye neni diɲɛ i ye ne traité de dangaden o kuma de ye n yɛrɛ sogin quoi ne dangaden Fanta Fanta komi e ko i bɛ waso ni ba ye ne tɛ waso ni ba ye ne ba de bɛ waso ni ye ne tɛ ala deli ka waso ni ba ye sabula ni ye denkɛni ye don o don denmusonin ye don o don n ba ka ɲi walayi bila ta t'i ka sira fɛ ayi ni mɔgɔ mɔgɔ ka baara don ko ale ba ka ɲi sanga ni wagati bɛɛ t'i ka sira fɛ o ba ma ɲi de sinon ni ba ka ɲi a ma se k'a fɔ o ba ɲuman o bɛ waso ni den ɲuman de ye mais denlankolon de bɛ waso n'a ba ye kuma bɛɛ i ba ka ɲi i ba ye nin bɛɛ kɛ a y'a ka baara kɛ k'e balo k'i wolo k'i bila kalan na a danbe kɔnɔ a ma sonyani kɛ a ma namara kɛ k'i bila kalan na hɔrɔnya kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma sonyani kɛ k'i ka ekɔli sara don kelen da kelen k'i kɔrɔbaya i ka t'i cɛla la hɔrɔnya kɔnɔ i ka kɔɲɔmina i ba y'a débrouiller k'a kɛrɛtɛ ka nakɔ sɛnɛ ka wari ɲini ka da i ka denmuso ta cɛla la ɲɛdi ni ma suna ni farida i ba ka baara banna ye a tɔ b'i yɛrɛ ni galabu cɛ n'i ye cɛ ye don min na i b'i ka tunganamina ta ba ka devoir banna i kan
Maintenant, c'est à toi de construire l'avenir de tes enfants, mais pas pour tes parents, parce que eux, ils ont fait ce qu'il fallait. Ibana ifa olu take o nganga minge o kera o bana. Mais e kanga minge sa idonye e bodi nyenyini. O te sur vidéo là. No kuma sur vidéo là si ça m'a sur net là maintenant. Voilà ça biba sur net là parce que ala bima sobla jin kono. Yene neni ne masima. Yani moro bibulu arrogance ma ndoko. Il qui yere bla minu no fe adaka do lani Faransi ne kuma le main. A beni ngolo ba che fanta ne kuma le main. Ne te dansa gote ne kuma le main. Ni ne kuma na dugu ngono a beni ngolo ba shinji flache. Dobeta c'est-à-dire dobe refuser. Dobeta refuser demander. C'est-à-dire dobeta agile ke Niger na maki aka fuma. Agile doba demander Niger. Ngone main. Ne sigile. Ne main. Ngo c'est-à-dire dongo do dani ne ufo dani be hine dani te se kelela. Dani dirati de l'allemand na yi min fodora trana se fly na kwa tijabi bogo be do itlo la tijabi ne tato ede ne ba ta de one par one ba be la men ibe fen kelen fone ma mena ni tai mena na contraire ka dima ne te justifier chede ni ko ne fen fen jion kono ne oyi ne te justifier de ima be ko ne danga di ne ma delika ni justifier ka ngone te danga di ne ma delika botle kelen ngone be ne ke mbaye kabi ala yenda. Parce que ne ba de kan a fo a fado nyi ko ne dembe ninge me ne manga fo ma ngome ninge mbay sabla ne baga juru bena me ne ta fo de ne te waso de ngom baka inde ne ba to mbaka waso ni me ne te waso ni mbay folo sabla e minge ne mo mwache kai folo ne bay minge ne mo mwache kai donc ne te waso na ibi ale de kan a waso ni ne denyuma ale de kan a waso ni donc ne be ko niveau de nyini bi ani shini mena munege ndewuni loko de nyenyini ni te femi ndo nyenyini kana bagama ale aja flena aja te kuma wallahi aja te kuma menere ka dongo aja bese kuma la bidi do jaja mayna ne bay may imay metla katika video imbela mesisa mais ne bay je vois que imay shiko bora mawo mala tese ka ke fugaru ne ma bo fugaru la fugaru te bonela angata fe mais ayeta fo fantai na be chien no fe chien flene donc mba nyina fe que ça soit la première et la dernière fois hal ni mo tarafu ne akila ni mo tarafi ko shigo video kika ibita nyanyini follow kalaje ou soit ni video doy ni shigo ga video iba nyanyini follow kura do kurlendo kuno video ke do kan bi ena ludi yaro au be sigi ga temi nyon fe est-ce que ni olu ka video koro de circuler la kana sima ça veut dire que olu video ke bidia donc de video mbe teme enye koro e bonoko kura do sabali pogo te kene la da ni deli yere de ko sabali ni be kan yere nyini sabla chiwere be gona ni interekete ni ne kuno aya la se fantama ko nkoro musodo kaka nyini opi ani ajate kele ke nyoy wallahi ini ajate kele ke nyoy wallahi c'est-à-dire autiste ka kele yere quoi parce que aja il devancé de 10 ans mais ta kalama quoi mais abine a rattrapé ça je te le dis Facebook ka mena kele fino conseil do billahi mena conseil kele ndima ne be fait Facebook il s'en fait on y fait enfin que kuna bébé kan rattraper bi nte mo wara fo ne shiko ne fait enfin que kunu
a bébé kan rattraper bi a bɛɛ ni se que ne ka vidéo dɔw bɛ ne bɛ taa bɛɛ supprimer mais a se tɛ n ye sabula o taara YouTube compte ni Facebook compte page wɛrɛw kan n'i ko i bɛ tile ka ban k'a kuma bɛɛ fɛ cɛ ni muso tɛ kelen ɲɔgɔn ma ye kana na siko lajɛ k'i biya kan a ma si ma a ma fin k'i la a ma jɛ k'i la après n bɛna réagir mɔgɔ bɛna fɔ siko ka baara de muso lebu ye a ka baara de don mɔgɔ fanɛni mɔgɔ banɛni alors que i fɔlɔ bɔra i ye n fa nɛni i ye n ba nɛni i ye diɲɛ tɔgɔ bɛɛ danna i ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ n ma k'a sɔrɔ ne dun ma s'i ma o fana man di hadamadenya la dɛ sauf que dɔ ye ne ka vidéo kɔrɔ dɔ ta ka to o bila i y'o ye dɔrɔn i ma ɲɛɲini i ma ɲini sanfɛ i ma ɲini duguma i bɛna dɔrɔn ka ne fa ni n ba nɛni ka n nɛni de me traiter de tous les noms Fanta y'a exagéré dɛ mais faut pas te yen a bɛ bɛɛ sɔrɔ o fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ mais pour que k'a dɔn k'i filila n filɛ nin ye k'i bɔ fili de kɔnɔ n'i y'a dɔn fana ko fili tɛ yen i bɛ vidéo in to i ka page kan mais n'i y'a dɔn de ko tiɲɛ yɛrɛ la e kun t'a dɔn ko kɔrɔlen don e filila de tiɲɛ fili ɲɛkɔrɔ tiɲɛ filɛ dɛ parce que fɔlɔ la e bɔra i ye ne nɛni fɔlɔ de ne attaqué presque 3-4 fois après i sigira i ka page kelen sanfɛ yan i ka bɔ n'o ɲɛma ka yafa ɲini ne fɛ k'e de bagara ne ma bi filɛ ne ka taa bi o fili kelen de kɔnɔ dan bɛ fali k'u samali la dɛ ou bien peut-être rancune dɔ de bɛ i sigilen don k'an kɔnɔ ou bien peut-être fɛn dɔw de dilen don i ma ko nin bɛ se ka siko atteint i dalenba de b'olu la wa ne kun a ma connaissance ne ɲɛ to diɲɛlatigɛ la fɛn min bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛra su la sa o n'i sara harama anw ye sagakunu mɔgɔw de ye anw b'olu diina ninnu de la o ni erreur do taa nin video in bɔ yen ni deli video min ka page kan taa supprimer parce que i bagara ma quoi mi fa nɛni mi ba nɛni masi ma n ka page sanfɛla nin ye ne ka page sanfɛla n filɛ direct la n ka page de kan a ye don a kɔnɔ k'a lajɛ n'a ye Fanta tɔgɔ souligner ɲɛ hali n ka publication dɔ la presque 1 an e tɔgɔ tɛ bɔ ne da kɔnɔ mais i bɛna bi i bɛna ne nɛni ko parce que ne video sabali sa bɛɛ tɛ kɛlɛ mɔgɔ hadamaden dɔw bɛ yen hali ni n'olu tɛ kɛ teri ye olu dɔw to yen ten quoi sinon olu dɔw bɛ se ka bɔgɔ bɔ i ka bi sanfɛ dɛ sabali donc nin de kun don siko bagara a tɔnin k'a la an ka taa sa kɛ général n bɛ bi ta tigɛ tan sale